طریقے ذکر عرض کیا جاتا ہے. یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض حاصل کیا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ نقشبندی سلسلے کی بات ہو رہی ہے. تو کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محبت تھی، بہت پیار تھا حضور علیہ السلام کے ذات کے ساتھ، اور اس قدر پیار تھا کہ شاید ہی کسی اور کو اتنی محبت حضور علیہ السلام کی حاصل ہو. تو اس لیے اس نقشبندی سلسلے کا بنیاد بھی محبت پر رکھا گیا ہے، اور اس محبت کی ابتدا مرشد کے ذات کے ساتھ ہوتی ہے. وہ جو فارسی میں ہم نو عمری سے یہ شعر سنتے آتے ہیں، کیوں تو ذات پیر را کرتی قبول، ہم خدا در ذات شامد ہم رسول. سلسلہ نقشبندیہ میں جتنی محبت پیر کے ساتھ مضبوط ہوگی، بڑھتی جائے گی، اتنا ہی زیادہ حضور علیہ السلام کی محبت اور تعلق اتنا مضبوط ہوتا جائے گا. بنیادی طور پر یہ طریقت جو ہے یہ ایک سلسلے میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. جس طرح یہ تسبیح پڑی ہوئی ہے نا، اس میں کتنے دانے ہیں، یہ ایک دھاگے کی وجہ سے سب باندھے گئے ہیں. تو اب یہ دانے نہیں ہیں، اب یہ تسبیح ہے. تو ہم بھی اس طرح یعنی کہ الگ الگ تھلگ ادھر ادھر رہنے والے لوگ جب طریقت سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم جماعت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. تو اس طریقت کے تعلق کو سب چھوٹے بڑے محسوس کریں، سمجھیں. یہ چوندا ہے نا، تب یہ اٹھ کے لغامی نہ ہوجے تب وہ دوائی تھی ویندو وائڑو کو کنے کتھے کنے کنجی پوکھ میں کنے جنگ میں کنے جھر میں. تو ہی اللہ وارن جی نسبت اے رابطو یہ ایک طرح سا اسا کے سیدھے رستے تے صحیح جگہ تے ہلائن جو ذریعہ ہوا. جو مارو کنے ساجے ہلے ہو کنے کھابے ہلے ہو جو کیوں لگا تو نفس کے نفس کو نہ منی دو ایسا چندا سو بابا صاحب پانچ سوچ سا ہلو. پر ہن طریقت میں ہلن جے لائے رہنما جی مرشد جی سوچ کے اختیار کرو پوے تھو. وہ کیڑی تعلیم ॾियनि था ذکر کयो، وہ کیڑی تعلیم ॾियनि था صحبت کयो، وہ کیڑی تعلیم ॾियनि था نماز کی پابندی کयो، وہ یا تعلیم ॾियनि था त पंहिंजी عادتूं पंहिंजा اخلاق पंहिंजो तौर तरीक़ा असां बहितर कयूं. इन सां असांजी भलाई आहे. जेकॾहिं अव्हांखे ऐं असांखे मंज़ूर आहे त असां अल्लाह जी रहमत खे हासिल कयूं त वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ. जे हिन में रस्सी पियल आहे न त रस्सी हिन खे तस्बीह बनाए छॾियो आहे. अल्लाह ताला फरमाए थो ख़ुदा जी रस्सीअ खे पकड़ियो तव्हांजे मथां अल्लाह जी रहमत थींदी. त असांखे घुर्जे हिन तरीक़त खे महसूस कयूं ऐं ज़िक्र जो तरीक़ो अव्हांखे मालूम हूंदो, पर वरी बि अव्हां यूट्यूब ते या सोशल मीडिया ते अव्हांखे अहिड़ी तकरीर जो जंहिंमें तरीक़ो ज़िक्र जो ॿुधायो आहे ॿुधी उनखे चङे नमूने सम्झी सघो था. वक़्त जी क़िलत करे बीठे वेठे सुते जाॻंदे अल्लाह 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 या मश्क कयो. नमाज़ 5 वक़्त अदा कजे ऐं रोज़ाना थोरो वक़्तु मुराक़बो कयो. ऐं रमज़ान जे महीने में जेके चङा भला दोस्त आहिनि उहे रोज़ा रखनि ऐं ज़कात जन ते वाजिबु आहे ज़कात अदा कनि ऐं जिन ते हज लाज़िम आहे उहे फ़र्ज़ आहे उहे हज अदा कनि. बाक़ी तरीक़त में चयो वियो आहे त मुर्शिदनि जी सोबत करणु ॼण इहो बि हज आहे. जो बाहू साहब चयो न मुर्शिदा दीदार में बाहू सानो लख करोड़ा हज आहे. उहा मोहब्बत उहा सिक जे मजमूअ खे चवंदा न जो उनखे लैला हसीन तरीन नज़र ईंदी हुई. ॿिया चवंदा हुया तुंहिंजी लैला कारी आहे. उहो चवंदो हो त बाबा तव्हांखे उहा अखी कान्हे जंहिंसां तव्हां मुंहिंजी लैला जी ख़ूबसूरती ॾिसी सघो. तो मोहब्बत वारनि खे मुर्शिद जी ज़ात में उहो अल्लाह जो जलवो नज़र ईंदो आहे. जन खे उहा अखि मुयसर न आहे त उहे दुआ घुरनि त उन्हनि खे उहा अखि मिले, जो मोहब्बत वारी अक़ीदत वारी अखि मुयसर थिए ऐं दुआ ख़ैर कई थी वञे.